एक प्योर तसर की साड़ी है और उसमें प्योर आप बूटा जिसमें कॉपर जरी का वर्क किया गया है और इन सब में सिल्क मार्का मिलेगा। আমরা ফেমাস রয়েছে মানে বালাজিতে আসলে আপনাকে কিছু আনকমন নিয়ে যেতে হবে, এটা আমরা বিলিভ করি, এটা আমার ভিউয়ার্স বলে, এটা আমার কাস্টমার্স বলে। একদম পারফেক্ট, একদম 100% কমফোর্টেবল উইথ ব্লাউজ। আর প্রাইস রেঞ্জ কাছাকাছি 600-700 থেকে আরম্ভ করে এটা 800-850 মধ্যে শেষ হয়ে যায়। ये देखिए कि ये प्योर तसर की साड़ी का ही फर्स्ट कॉपी रेप्लिका है जो कि आपके सामने अवेलेबल है। बहुत खूबसूरत, बहुत अनकॉमन डिज़ाइंस है। इनमें भी आपको बहुत सारे कलर्स मिलेंगे। कॉमन पैटर्न है या एक अनकॉमन फॉर्म ऑफ साड़ीज है जो कि आपके सामने अवेलेबल है। हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल, वेलकम बैक टू एस कल्चर, वेलकम बैक टू अ न्यू एपिसोड ऑफ बड़ा बाजार শাড়ি কালেকশন। আজকে আমি চলে এসেছি তোমাদের জন্য শ্রী বালাজি টেক্সটাইলসের নিউ কালেকশন নিয়ে। আজকে ভিডিওটাকে তোমাদের কিন্তু কমপ্লিট ওয়াচ করতে হবে, পুরো ভিডিও ডিটেলস কিন্তু ভিডিওটার মধ্যে বলা থাকবে, কিভাবে এখানে আসতে হবে, কি কি ক্রাইটেরিয়া রয়েছে এখান থেকে পারচেসিং এর। তাই জন্য পুরো ভিডিওটাকে উইদাউট স্কিপ করে দেখো। আর যদি ভালো লাগে অবশ্যই কিন্তু লাইক, শেয়ার এন্ড কমেন্ট করে তোমাদের ফিডব্যাক আজকে জানিও, কেমন লাগলো আজকের ভিডিওটা, আর কেমন লাগলো আজকের কালেকশনগুলো। আজকে কিন্তু পুরো থাকছে তোমাদের জন্য ইউনিক কালেকশন। আর চ্যানেলে নতুন এসে চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করে রাখো, এরকম ইন্টারেস্টিং এন্ড ইনফরমেটিভ ভিডিওর আপডেট তোমার ফোনে সবার আগে পাওয়ার জন্য। তাহলে চলো আজকে ভিডিওটাকে শুরু করা যাক। লেটস স্টার্ট দ্য ব্লগ। নমস্কার। তো আজকে আমরা কোথায় চলে এসেছি? এটা ওয়েলকাম টু আওয়ার চ্যানেল, ওয়েলকাম টু আওয়ার শপ শ্রী বালাজি টেক্সটাইল। আমি বিনয় আর আমার সঙ্গে রয়েছে আমার বন্ধু সানি। তো এটার প্রপার লোকেশনটা কোথায় রয়েছে? বালাজি টেক্সটাইল একটা খুব নাম করা শপ আছে। ইটস লাইক আ মিনি ডিপার্টমেন্টাল স্টোর আপনি বলতে পারেন। আর ইটস একদম হার্ট অফ দ্য সিটি। উই আর অ্যাট বড়া বাজার। ইটস 192 যমুনালাল বাজাজ স্ট্রিট, ফার্স্ট ফ্লোর, ব্যাক সাইড অফ গুরুদ্বারা। নিয়ারেস্ট ল্যান্ডমার্ক কিংবা বেস্ট প্লেস আছে বড় বাজার পুলিশ স্টেশন। থানা বললে কেউ আপনাকে মিসগাইড করবে না, ওখানে এসে ফোন করো, উই আর দেয়ার টু হেল্প ইউ আউট। ওকে, তো আমরা এই শ্রী বালাজি টেক্সটাইল থেকে কি পেয়ে যাবো? আমি ভিডিও স্টার্ট করার সময় বললাম ইটস লাইক আ মিনি ডিপার্টমেন্টাল স্টোর। আর বালাজিকে মানে আপনাদেরকে কোনো নতুন করে বলতে হবে না, আপনার চ্যানেল মাধ্যমে এটা বলতে পারি, আমাদেরকে সবাই জানে। মানে ইটস লাইক আমাদের কাছে শাড়িজ বলুন, স্যুটস বলুন, কুর্তি বলুন, লেগিংস বলুন, পাঞ্জাবি বলুন, লেহেঙ্গাস বলুন, बनारसी বলুন, তাঁত বলুন, বেডশিটস বলুন, নাইটি বলুন, এটসেট্রা অল ভ্যারাইটিস পেয়ে যাবেন, ফ্রম স্মল টু বিগ টু এল্ডেস্ট। মানে প্রত্যেকটা ক্যাটাগরিকে আমরা কেটার করি। আর উই আর লাইক আ মিনি ডিপার্টমেন্টাল স্টোর। বালাজি আপনার নিজের দোকান। একদম। তো আমরা যারা এখানে আসতে পারছি না তাদের জন্য কি ব্যবস্থা রয়েছে? আমরা ভিডিও কল সার্ভিস দিই কাস্টমারদেরকে। মানে ভিডিও কল মাধ্যমে আপনি চয়েস করতে পারেন আর আপনি দেখতে পারেন। আর দরকার পড়লে আপনাকে ফটোগ্রাফসও শেয়ার করব, ওই মাধ্যমে আপনি ফটো থ্রু চয়েস করতে পারবেন। ইয়েস ইয়েস ইয়েস। আজকে আমরা ফার্স্ট কি দিয়ে স্টার্ট করব? দেখুন সামনে আসছে গরমকাল, তো শীত শেষ হচ্ছে, গরমকাল আসছে। তো সব থেকে প্রথমে যেটা আইটেম আপনাকে আমি দেখাবো সেটা আছে পিওর কটন শাড়ি। আপনি বলতে পারেন সুতি ছাপা যাকে আমরা বলি, কিংবা পিওর কটন শাড়ি যাকে বলে, সে ভ্যারাইটি আপনাকে আজকে আমি দেখাতে চাইবো। ওকে, একদম। তো সব থেকে প্রথম যেটা মানে আমরা बंगाली बोलूँ कि आउटसाइड इंडिया बोलूँ कि सबसे पहले जो सबसे इम्पोर्टेंट प्रोडक्ट होता है वो होता है कपड़ा का फैब्रिक एंड क्वालिटी। क्या मैं आपको दिखा रहा हूँ, देखिए सबसे पहला आइटम आज का वीडियो का जो ये एक बहुत सिंपल साड़ी है, एक ढकाई का आंचल बना हुआ है और एक खूबसूरत डिज़ाइन के ऊपर एक पैटर्न ऑफ साड़ी है जो कि प्योर कॉटन साड़ी जिसको हम कहते हैं, वो एक ये साड़ी है। ये एक ढकाई जामदानी पैटर्न रूप की साड़ी है जो कि आपके सामने मैं प्रेजेंट करता हूँ। बहुत ही प्यारा और बहुत ही खूबसूरत डिज़ाइन के ऊपर प्योर कॉटन साड़ी है। বাংলাতে এটা আমরা সুতি ছাপা বলি, আর আউটসাইড ক্যালকাটা আমরা গেলে এটা কটন প্রিন্টেড শাড়ি মতো নাম দিতে পারি। একটা বুটিক স্টাইলের কটন শাড়ি রয়েছে। আচ্ছা, এই পার্টিকুলার আইটেম মধ্যে অনেক ডিজাইনস এন্ড অনেক কালার্স আছে। তো কনসেপ্ট কি আছে আমার ভিউয়ার্সকে জানাবার জন্য कि व्हाट काइंड ऑफ वैरायटी वी डील विथ, माने हम लोगों के पास आपको क्या क्या पैटर्न ऑफ वैरायटी मिलेगा। तो मैं वीडियो से केवल आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि हमारे पास हर तरह का वैरायटी मिलेगा। 220-30 रुपए से सूती छापा चालू हो जाता है और ऊपर में हम 500, 600, 700 तक के रेंज में आपके सामने डील करते हैं। ये देखिए एक बहुत सुंदर, एक बहुत खूबसूरत, एक सॉफ्ट फैब्रिक है। अगर आप कपड़े के टेक्सचर की बात करते हो तो देख सकते हो कि बहुत सिंपल और बहुत सॉफ्ट फैब्रिक है। माने क्या, एक पहनने के बाद एक फील गुड फैक्टर है, एक वाव फैक्टर जिसे हम कहते हैं कि हमें फील करेंगे कि हम बहुत
प्योर कॉटन साड़ी पहन के रखे, उसी हिसाब से ये सब साड़ीज़ के डिज़ाइंस है। देखिए ये ईद के हिसाब से डिज़ाइंस को डेवलप कराया गया। जैसे ईद में হ্যাঁ সামনে আছে সামনে ঈদ আছে, তো ঈদের হিসাবে দেখুন একটা বুটিক স্টাইলের একটা ছোট ফ্লাওয়ার বেস থিম উপরে এই একটা শাড়িকে ডিজাইন করা রয়েছে দেখুন। তো সেরকম আছে, মানে উই কেটার টু এভরি ক্যাটাগরি, মানে আপনি যা ক্যাটাগরিকে বলুন, মানে ছোট থেকে সবার জন্য সব ভ্যারাইটি পাওয়া যাবে। জাস্ট ভিজিট করো একবার শপে। রিকোয়েস্ট আছে টু আমার ভিউয়ার্স কি একবার দোকানে ভিজিট করো, তাহলে আপনি বুঝতে পারবেন কি আমাদের কাছে কত ভ্যারাইটি আছে, কত ক্যাটাগরি অফ শাড়িজ রয়েছে। এই একটা শাড়িকে দেখুন, খুবই সুন্দর রূপ, খুবই আনকমন ডিজাইনস রয়েছে যেটা আপনার সামনে প্রেজেন্ট আছে। আচ্ছা এগুলো মোটামুটি সবকটার রেঞ্জ যাচ্ছে এইসব 230 240 থেকে কটন শাড়ি স্টার্ট হয়ে যায় উপরে, অ্যান্ড গ্র্যাজুয়ালি যেমনি ভিডিওটা আগে যাবে আমরা 500 600 700 800 পর্যন্ত কটন শাড়ি দেখতে পারবো। দেখুন একটা এটা একদম আনকমন স্টাইল অফ শাড়ি রয়েছে, এটা আছে পাটলি, এটা আছে বডি, মানে একটা পাটলি পাল্লু শাড়ি রয়েছে আর একটা খুব আনকমন কালার উপরে এটা তৈরি করা হয়েছে, একদম ডিফারেন্ট প্যাটার্ন, একদম ডিফারেন্ট লুক। দেখুন এটা একটা রেড প্যাটার্ন উপরে রয়েছে, মানে প্রত্যেকটা ডিজাইন সবার জন্য রয়েছে, মানে আপনি শুধু দোকানে একবার ভিজিট করো তাহলে আপনি বুঝতে পারবেন কি কি ক্যাটাগরিজ অফ শাড়িজ আমাদের কাছে আপনি পেয়ে যাবেন, মানে প্রত্যেকটা কোম্পানি পাবেন আর প্রত্যেকটা আইটেম আপনার সামনে প্রেজেন্ট আছে। দেখুন একদম ডিফারেন্ট ফর্ম অফ শাড়িজ রয়েছে। তো এটা হলো আমাদের সব থেকে প্রথম এটা যেটা আপনার সামনে প্রেজেন্ট করলাম, মানে ভিডিওটা খুব বড় না হয়ে যায় আর ভিউয়ার্স বোর না হয়ে যায়, তো দুটো জিনিসকে মাথাতে রেখেই আজকে ভিডিও তৈরি করা হচ্ছে। তো সব থেকে প্রথম আইটেম যেটা ছিল সামার কুল ফ্যাব্রিক, এই ভিডিও এই লাস্ট শাড়ি যেটা আপনাকে আমি দেখাতে চাইবো সেটাতে একটা আজরক প্রিন্ট, আমরা আজরক শাড়ি বলে, মোডাল শাড়ি বলে, সেরকম রয়েছে একটা আজরক প্রিন্ট কটন প্রিন্টেড শাড়ি, খুবই সুন্দর শাড়ি আর একদম ডিফারেন্ট লুক নিয়ে এসেছি আমি এই পার্টিকুলার শাড়ি। আজরাকের উপর প্রচুর ভ্যারাইটিস রয়েছে, আনলিমিটেড ভ্যারাইটিস পাবে না, মানে স্টক। আর আপনি আমার ব্যাকগ্রাউন্ড কিংবা বালাজির জন্য ভিউয়ার্স জানে কি আমাদের কাছে কি স্টক রয়েছে, তো উই আর এভরিওয়ান নোজ হোয়াট উই আর ফল। সো আপনি শুধু একবার শপ ভিজিট করুন তাহলে বুঝতে পারবেন কি কি ভ্যারাইটি আমাদের কাছে আছে। দেখুন এটা একটা সিল্ক প্রিন্ট কটন রয়েছে, মানে এই পার্টিকুলার ডিজাইন আপনি জেনারেলি সিল্ক শাড়ির মধ্যে রয়েছে, তারই এটা ফার্স্ট কপি রেপ্লিকা বলতে পারেন, একটা পিওর কটন শাড়ি উপরে রেডি করা হয়েছে, খুবই সুন্দর শাড়ি রয়েছে, খুবই আনকমন ডিজাইনস রয়েছে। দেখুন এর মধ্যে আপনি আনকমন আনলিমিটেড ডিজাইনস পাবেন। আমি দেখুন দু চারটে ডিজাইনস আপনাকে খুলে সামনে দেখিয়ে দিচ্ছি, যাতে আমার ভিউয়ার্সকে আইডিয়া লেগে যায় কি কত প্যাটার্ন অফ কটন শাড়িজ পাওয়া যায়, মানে এটা শুধু একটা কোয়ালিটির মধ্যে ভেরিয়েশনস আছে যেটা আপনার সামনে আমি প্রেজেন্ট করলাম। তো দেখুন এই সব রয়েছে ডিজাইনসগুলো, কোয়ালিটিস রয়েছে আপনার কাছে, ডিফারেন্ট কোয়ালিটি, ডিফারেন্ট প্রিন্টস, ডিফারেন্ট ফ্যাব্রিক, ডিফারেন্ট ডিজাইনস। তো মানে কোনোটা হার্ড আছে, কোনোটা সফট আছে, সেই হিসাবে এই পার্টিকুলার ডিজাইনস আপনার সামনে প্রেজেন্ট করলাম। দেখুন টুইঙ্কল ইজ আ রেজিস্টার্ড ব্র্যান্ড অ্যান্ড উই আর ওয়ান অফ দ্য লিডিং ম্যানুফ্যাকচারার্স অফ কটন শাড়ি। আপনি দেখতে পাচ্ছেন এটা একটা টুইঙ্কল ব্র্যান্ড আছে, এটা আমার নিজের হোম প্রোডাকশন, আমার নিজের ফ্যাক্টরি প্রোডাক্ট আছে। তো ইন টার্মস অফ কোয়ালিটি we don't compromise, we assure you and we are committed to what we say। তো আমাদের কোয়ালিটি নিয়ে কোনো কম্প্রোমাইজ নেই, জাস্ট ভিজিট করো একবার শপে। এগুলোর প্রাইস রেঞ্জ কি রকম? এইসব প্রাইস রেঞ্জ মোটামুটি 300 350 থেকে শুরু করে উপরে আমরা 400 450 পর্যন্ত যেতে পারবেন। দেখুন আর একটা কটনই শাড়ি দেখালাম, সিন্স আমরা কটনই স্টার্ট করলাম ভিডিও স্টার্টিং মধ্যে, তো আমরা কটন শাড়ির মধ্যেই আপনাকে আর একটা ভ্যারাইটি যেটা দেখাবো, কিংবা এটা আছে বালাজি ইউএসপি, যেটা যার জন্য আমরা ফেমাস রয়েছে, মানে বালাজিতে আসলে আপনাকে কিছু আনকমন নিয়ে যেতে হবে, এটা আমরা বিলিভ করি, এটা আমার ভিউয়ার্স বলে, এটা আমার কাস্টমার্স বলে। তো সেই জিনিসকে মাথাতে রেখে আমি নিয়ে আসলাম আবার একটা কটন শাড়ি, একটা বগড়ু প্রিন্ট শাড়ি যাকে বলে, বগড়ু প্রিন্ট। দেখুন একদম আনকমন রয়েছে, একবার কাপড়ের টেক্সচারকে হাত লাগিয়ে আপনিও বুঝতে পারবেন হোয়াট ইজ দ্য ফিল, মানে একটা সুপার আই সুদিং ফ্যাব্রিক রয়েছে, যেটা পরলে মানে একটা টেম্পারেচার অফ 50 and 60 অলসো আমাদেরকে মনে হবে কি আমাদের কিছু আমরা কোনো ঠান্ডা জায়গাতে বসে রয়েছে, সে ফিল পাবেন এই পার্টিকুলার ফ্যাব্রিককে নিয়ে। দেখুন এইসব আছে ডিজাইন যেটা আপনার সামনে প্রেজেন্ট আছে, মানে তসর কালার বলুন, বগড়ু কালার বলুন, চিকু কালার বলুন, মানে দিজ। আচ্ছা এই পার্টিকুলার ডিজাইনস মধ্যে না প্রত্যেকটার মধ্যে ব্লাউজও আপনি সঙ্গে পাবেন, হ্যাঁ এই সব উইথ ব্লাউজ রয়েছে। তো এটা আছে মানে
এটা কিছু স্যাম্পলস আছে যেটা আপনি দেখতে পারছেন, মানে এই ছাড়া যখন দোকানে আসবেন তাহলে আপনি ভেরিয়েশনস আরও বেশি দেখতে পারবেন। দেখুন এটা যেমনি বগড়ু দেখালাম, তসর দেখালাম, এটা একটা ইন্ডিগো প্রিন্ট আছে, ইন্ডিগো প্রিন্ট কটন প্রিন্টেড শাড়িজ। মানে জেনারেলি এটা আমরা স্কুল টিচার্স আর প্রফেসর্স আর অফিস গোয়িং দিদিরা কিংবা যে কাস্টমাররা যে শাড়ি প্রেফার করে ওই সব ক্যাটেগরিকে এই পার্টিকুলার প্রোডাক্ট কেটার করার জন্য দেখালাম। মানে একদম আলাদা, একদম অদ্ভুত সেরকম রয়েছে, পারফেক্ট, একদম পারফেক্ট, একদম 100% কমফোর্টেবল উইথ ব্লাউজ। আর প্রাইস রেঞ্জ কাছাকাছি 600-700 থেকে আরম্ভ করে এটা 800-850 মধ্যে শেষ হয়ে যায়। তো এটা রইল কটনের কুছ ভ্যারাইটি যেটা আমরা স্টার্ট করলাম। কটন মতনই আর একটা জিনিস যেটা মানে একটা লিভা সার্টিফাইড প্রোডাক্ট যাকে আমরা বলতে পারি। তো দেখুন একটা খুব আনকমন জিনিস রয়েছে, একটা রয়েছে লিনেন শাড়ি। লিনেন উপরেও ভেরিয়েশনস দেখো, মানে এটা আছে একটা লিনেন শাড়ি, মানে এটা আছে পিওর লিনেন। মানে অনেক দিদিরা কি বলে কি না কটন নেব না, কিছু আর বেটার কিছু দেখাও, আর একটু ফ্ল্যাশি একটু গডি প্রোডাক্ট দেখান। তো সেই হিসাবে চলে আসলাম একটা লিনেন প্রোডাক্ট উপরে। একটা লিনেন শাড়ি রয়েছে, একটা খুব সুন্দর আঁচল রয়েছে, আর তার সঙ্গে রয়েছে একটা মানে ইটস আচ্ছা কালার কম্বিনেশনের কথা বললে মানে এই প্রোডাক্ট খোলার উদ্দেশ্য আছে কি হোয়াট ইজ দ্য কালার থিম। কালার আছে সামার কুল কালার্স, কালার আছে আই সুদিং কালার্স। তো সেই হিসাবে এইসব কালার্স খোলার উদ্দেশ্য আছে। লিনেন তো আপনি এমনি মার্কেটে অনেক দেখতে পারবেন, আমার কাছে এসে কিংবা আপনার যে ভিডিও তৈরি হয়েছে সে মাধ্যমে দেখাবার আছে দ্য কালার যেটা আমার নিজের ফ্যাক্টরি প্রোডাক্ট আছে, মানে হোয়াট কাইন্ড অফ কালার উই প্রোভাইড টু আওয়ার কাস্টমার্স। একদম ডিফারেন্ট কালার্স আছে, একদম আনকমন কালার্স আছে। দেখুন কত সুন্দর আর কত আনকমন কালার্স আছে। একটা লিভা সার্টিফাইড প্রোডাক্ট আছে, তাদের একে প্রুফ করে কি এটা একটা ন্যাচারাল প্রোডাক্ট আছে, মানে ন্যাচারাল ফাইবার লিনেন ফ্যাব্রিক আছে, যার সঙ্গে উই ডোন্ট কম্প্রোমাইজ উইথ আওয়ার কোয়ালিটি। ঠিক আছে, তো এটা ছিল লিনেন উপরে একটা ডাস্টি টোন ফ্যাব্রিক। এইবার চলে আসলাম সেম জিনিস লিনেন উপরে একটা বগড়ু প্রিন্ট, তসর কালার যাকে আমরা বলি। দেখুন এইবার প্রত্যেকটা জিনিস উপরে না আনলিমিটেড ডিজাইনস অ্যান্ড প্যাটার্ন আসবে। যেমনি এটা একটা বগড়ু প্রিন্ট লিনেন শাড়ি রয়েছে উইথ আ লিভা সার্টিফিকেশন, এর মধ্যে আপনি অনেক ডিজাইনস পাবেন। যেমনি এটা একটা ডিজাইন হলো, এটা একটা ডিজাইন হলো, এটা একটা ডিজাইন হলো। তো এই রকম মানে দোকানে ভিজিট করলে কি আপনি আরো বেশি ভ্যারাইটি দেখতে পারবেন। এখানে তো আমি শুধু আপনাকে ভিউয়ার্সকে অল্প কিছু ভ্যারাইটি দেখাচ্ছি, মানে হোয়াট আর দ্য প্রিন্টস দ্যাট আর অ্যাভেলেবল। তো দেখুন এটা রইল আর একটা আনকমন প্যাটার্ন যেটা আপনার সামনে প্রেজেন্ট হলো। দেখুন একটা খুব সুন্দর একটা ডিফারেন্ট প্যাটার্ন অফ শাড়ি রয়েছে। যেমনি কটন দেখালাম, লিভা লিনেন দেখালাম, লিনেন উপরে डस्टी टोन देखालम, बगड़ू प्रिंट देखालम। एक बार की बोले हिंदी में बोलते हैं कि सब साड़ी एक तरफ, काली साड़ी एक तरफ। तो उस हिसाब से देखिए एक काली साड़ी लेके हम आ गए हैं, जिसे माने हमने पहले ही कहा था सब साड़ी एक तरफ, काली साड़ी एक तरफ। तो इस काली साड़ी के बारे में माने जो देखते हैं वो बोलते हैं ये साड़ी तो मैं ही लूँगी। तो इस पर्टिकुलर डिज़ाइंस के लिए, इस पर्टिकुलर साड़ी के लिए माने, और कुछ कुछ साड़ीज क्या होता है ना सेल्फ एक्सप्लेनेटरी रहता है, कुछ बोला नहीं जाता। तो ये सब साड़ीज के बारे में मैं क्या बताऊं, व्यूअर्स खुद जानते हैं कि वाई बालाजी। तो दिस इज फॉर बालाजी, दिस इज वाई बालाजी। माने कस्टमर्स हमारे यहाँ आते हैं, शॉप में भीड़ रहते हैं, कस्टमर्स वेट करते हैं कि नहीं मैं जाऊंगी तो बालाजी में ही जाऊंगी, या प्रोडक्ट हमें चाहिए तो बालाजी से ही लेना है। दिस इज वाई बालाजी। हाँ माने पाबो ना এটা আমি বলবো না, কিন্তু আমার কাছে এটা একটা ইউনিকনেস আছে, মানে আমার কাছে আসলে আপনি 100% কিছু আলাদা পাবেন। তো এটা রইল ব্ল্যাক স্পেশাল লিনেন ফ্যাব্রিক উইথ আ লিভা সার্টিফিকেশন। তো দেখুন বগড়ু দেখালাম, ব্ল্যাক দেখালাম, ডাস্টি দেখালাম, আবার বললাম বালাজিতে সবাই কিছু আলাদা এক্সপেক্ট করি, তো নিয়ে আসলাম ইন্ডিগো লিনেন। এটা রইল ওয়াই বালাজি ওয়ান্স अगेन। মানে একটা পর একটা, माने if A does not work we go to B, if B does not work we go to C, but definitely something will work out। तो সেরকম রইল এই পার্টিকুলার প্রোডাক্ট, একটা পিওর লিনেন প্রোডাক্ট,
একটা পিওর ইন্ডিগো লিনেন শাড়ি যেটা আপনার সামনে প্রেজেন্ট হলো এর মধ্যেও আপনি আনলিমিটেড ডিজাইনস পাবেন দেখুন আনলিমিটেড আমি তো এক একটা কালার উপরে 6 থেকে 7 খানা শুধু আপনাকে ডিজাইনস দেখালাম কি কোন কোন ডিজাইনস আপনি দেখতে পারবেন মানে কোন কোন শেডে আপনি পেয়ে যাবেন তো দিজ আর ফিউ ডিজাইনস ফিউ কালার্স যেটা লিনেন উপরে শুধু দেখালাম মানে আশা করছি ভিউয়ার্স বোর হচ্ছে না মানে একদমই তাই। মানে কি আমার উদ্দেশ্য আছে কি প্রত্যেকটা ভিউয়ার্স এনজয় করে ভিডিওটা কি যেমনি আমরা শপিং এ যাই অনলাইন মানে একটা অফলাইন শপিং এ আমরা গিয়ে পারচেজিং করে একটা অনলাইন শপিং এ যেখানে আপনি ভিডিও দেখছেন আর আপনাকে আনন্দ পাচ্ছেন আপনি নিচ্ছেন আমি সেই আশা রেখে এই পার্টিকুলার ভিডিও মধ্যে অটো প্রোডাক্টস আপনাকে দেখাচ্ছে ঠিক আছে এরপরে আমি একটু মানে কটন শেষ হওয়ার পর কি হয় একটা সিল্ক ফ্যাব্রিক নিয়ে আসলাম সেটাও সামার সিল্ক আছে মানে কি আপনি পরে গরম লাগবে না এটা নেই কি আপনি ঘেমে যাবেন কি আপনি বলবেন না আই এম ফিলিং আনকমফর্টেবল সেই জোনটা আসবে না সেই জোন আসবে না তো ওর জন্য আমি আর একটা নতুন প্রোডাক্ট আপনার সামনে নিয়ে আসলাম একটা পিওর জারি বর্ডার সিল্ক আছে খুব হালকা শাড়ি রয়েছে একটা খুব অ্যারিস্টোক্রেট লুক আছে একটা এথনিক ওয়্যার শাড়ি রয়েছে যেখানে একটা সুন্দর আঁচল আছে একটা জারি বর্ডার আঁচল আর একটা কনসেপ্ট আছে জিওমেট্রিক্যাল ডিজাইন মতন দেখুন পুরো শাড়ি চলে যাচ্ছে আর এই পার্টিকুলার ডিজাইন কিংবা এই পার্টিকুলার শাড়ি খোলার উদ্দেশ্য আছে বিকজ অফ ইটস কালার we have not shown any product into pastel tone তো এই পার্টিকুলার ডিজাইনস কিংবা কালার যেটা আছে এটা আমাদের পেস্টাল টোন জন্য খুব ফেমাস রয়েছে দেখুন একদম ইয়ংস্টার যে প্রেফার করে একটু সামার আছে কিছু পেস্টেল কালার যেটা সানলাইট পড়ে একটু গরম ভাব কম লাগে সো ওই হিসাবে এইসব কালার টোনকে ডেভেলপ করা রয়েছে দেখুন একদম আই সুদিং কালার্স আছে একদম ডিফারেন্ট ফর্ম রয়েছে আর খুব বাজেট ফ্রেন্ডলি আছে মানে ভিডিও বানাবার আর একটা উদ্দেশ্য যেটা আমার মাথাতে থাকে সবসময় আমার ভিউয়ার্সকে বলি সেটা আছে বাজেট ফ্রেন্ডলি মানে কস্টলি প্রোডাক্ট দেখিয়ে দিলে কিংবা সেল করে তো লাভ নেই ওটা তো সবসময় পাওয়া যাবে কিন্তু আমাকে কিছু আনকমন জিনিস দেখাবার আছে যেটা ভিউয়ার্স দেখে একটু আনন্দ পায় কি নেই বালাজিতেই যাব কিছু আনকমন নিয়ে আসবো কিছু বাজেট ফ্রেন্ডলি নিয়ে আসবো মানে কারো বাড়ি বিয়ে হলো কারো বার্থডে ওকেশন হলো কোনো বাচ্চার জন্মদিন আছে কিংবা অনুষ্ঠান রয়েছে তাদের জন্য কিছু দরকার তো সবাই জন্য প্রত্যেকটা জিনিস পাওয়া যায় মানে 220 থেকে 20,000 30,000 পর্যন্ত আপনাদেরকে वैरायटी আমরা দেখাবো तो देखो और एक बहुत खूबसूरत साड़ी जिसको हम लोग सिल्क जरी के ऊपर बोलते हैं एक बहुत प्यारा प्रोडक्ट है एक इको बजट फ्रेंडली प्रोजेक्ट है एक समर कूल साड़ी के रूप में दिखाया देखिए ये सब प्राइस रेंज अप्रॉक्स 1,000-1,100 रुपए से शुरू करती ऊपर में 1,200-1,300 तक के रेंज में आपको अवेलेबल रहेंगे ठीक है देखिए एक और बहुत खूबसूरत साड़ी एक कलमकारी अभी कलमकारी बहुत ट्रेंड में हो रखा है तो मैं एक कलमकारी प्रिंट के ऊपर एक अगेन डिफरेंट पैटर्न ऑफ प्रोडक्ट को लेके आया हूँ जिसको हम लोग बाफ्ता सिल्क भी कहते हैं सेमी बाफ्ता भी कहते हैं और कलमकारी पैटर्न रूप में ये पर्टिकुलर डिजाइन्स को हमने डेवलप करा है ये पर्टिकुलर डिजाइन्स या ये पर्टिकुलर साड़ी बहुत फेमस है बिकॉज ऑफ इट्स कलर एंड फॉर इट्स टेक्सचर ये पूरा सिल्क का एक फिनिशिंग दे रहा है एक देखिए एक अनकॉमन पैटर्न के रूप में बनाया गया है एक पूरा अलग फिनिशिंग ऑफ सिल्क का फैब्रिक का फील आएगा और पहनने पे एक माने फॉर सिंपल ओकेजन्स फॉर सम पार्टीज ऑल्सो वी कैन वेयर दीज साड़ीज तो उतना ही खूबसूरत और उतना ही प्यारा है ये पर्टिकुलर प्रोडक्ट जो मैं आपके सामने खोल के दिखा रहा हूँ देखिए एक बहुत प्यारा पीस है एक बहुत अनकॉमन प्रोडक्ट है जो कि आपके सामने अवेलेबल माने अगर आप कलर्स की भी बात करो तो सब अनकॉमन कलर्स है जो कि आपके सामने अवेलेबल है माने एकदम डिफरेंट एकदम अनकॉमन मैं अपने व्यूअर्स को एक बार फिर कहता हूँ कि अगर आप हमारे पास आओगे तो मैं एक विश्वास रखता हूँ कि हमारे व्यूअर्स हमसे कुछ अलग लेके जाएंगे इस विश्वास के साथ ही हम वीडियो को और आगे की तरफ बढ़ते हैं এই সব রেঞ্জ মোটামুটি 1500-1600 থেকে শুরু করে 1700-1800 পর্যন্ত যেতে থাকবো ঠিক আছে মাঝে একটা কোশ্চেন করে নিচ্ছি হ্যাঁ 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 কাস্টমাররা এখান থেকে মিনিমাম পারচেজ বা আপনাদের কি ক্রাইটেরিয়া রয়েছে তার জন্য as such আমরা এক্সপেক্ট করি কি জেনারেলি আমাদের থেকে সব নিয়ে ব্যবসা করে তো উই এক্সপেক্ট আ মিনিমাম বিলিং অফ সে 5 to 7,000 রুপিস আচ্ছা তো 7,000 রুপিস তো
আমরা একটা ওটা আছে কি উই বিলিভ কি আমার ভিউয়ার্স আমার থেকে কিছু আনকমন নিয়ে গেলে ব্যবসা করার জন্য ইউ আর এট দ্য রাইট প্লেস, মানে নিলেই আপনার লাভ আছে, এটা অ্যাসিওরেন্স আছে, মানে তাদেরকে নিয়ে কোনো প্রেশার নেই, মানে ওটা নিয়ে কোনো হেডেক নেই। দেখুন আর একটা এটা রইল একটা ডুপিয়ান সিল্ক উপরে কাঁথা ওয়ার্ক, মানে একদম ডিফারেন্ট প্রোডাক্ট আছে, একটা উইদাউট জারি আছে, মানে এখন যা শাড়ি দেখালাম ওর মধ্যে জারি টাচ ছিল, এই পার্টিকুলার প্রোডাক্ট কি আছে এর মধ্যে কোনো জারি টাচ নেই, আপনি দেখতে পারেন শুধু সুতোর কাজ উপরে কাজ রয়েছে, একদম ডিফারেন্ট লুক আছে, একদম আনকমন লুক রয়েছে। আর এটাও মানে ওয়াই বালাজি, দিস ইজ ওয়াই বালাজি, মানে কি আলাদা কি আপনি দেখতে পারছেন কিংবা মানে আপনি আমার কাছে পেয়ে যাবেন। তো এই প্রোডাক্টের এই গেটআপ রয়েছে কি আমার কাছে আসলে আপনি কি আনকমন দেখতে পারবেন। তো দেখুন একদম পিওর ডুপিয়ান উপরে একদম আনকমন জিনিস রয়েছে। তো দেখুন মানে একদম একটা প্রপার আমরা ভিলেজ মধ্যে যেমনি একটা বুল্লাক কার্ট উপরে মানুষ জিনিসকে নিয়ে ট্রাভেল করছে সেরকমই এই একটা থিম উপরে তৈরি করা হয়েছে। ভিডিও মধ্যে বললাম সব শাড়ি एक तरफ काली साड़ी एक तरफ, तो और उसके ऊपर भी अगर एक मल्टी काथा का वर्क आ जाए तो उसको वो 4 चांद लगा देता है। तो उस हिसाब से ये एक साड़ी को देखिए प्योर काथा के ऊपर एक मल्टी कलर वर्क के ऊपर ये पर्टिकुलर साड़ी को डेवलप कराया गया है। और ये एक प्रोडक्ट देखिए जिसको हम रिवर्स काथा बोलते हैं। आई डोंट नो कि व्यूअर्स कितना जानते हैं रिवर्स काथा के बारे में, पर ये काथा एक रिवर्स काथा का प्रोडक्ट है, एक बहुत डिफरेंट पैटर्न ऑफ साड़ी है, एक प्योर डुपियन सिल्क के ऊपर ये साड़ी को डेवलप कराया गया है। सुपर सॉफ्ट फैब्रिक है, वीडियो में फैब्रिक को आप फील नहीं कर पा रहे हो पर मैं फील कराने का कोशिश कर रहा हूँ कि ये कितना सॉफ्ट फैब्रिक और कितना आरामदायक फैब्रिक है। इनमें भी आपको अनलिमिटेड डिज़ाइंस मिल जाएंगे, अनलिमिटेड कलर्स मिल जाएंगे। तो देखिए एक ये सब डुपियन काथा के ऊपर एक अनलिमिटेड पैटर्न्स ऑफ कलर्स एंड डिज़ाइंस आपके सामने अवेलेबल रहेंगे। और यही हमें औरों से अलग करता है कि हमारे पास क्या है, हम क्यों बालाजी में जाए या व्यूअर्स क्यों हमारे पास आने के लिए या हमें फ़ोन करते हैं। आई वुड रिक्वेस्ट एवरी व्यूअर्स थैंक यू फॉर सच अ ग्रेट सपोर्ट फ्रॉम योर एंड कि आज हमें लोग जानने लग गए हैं, आज हमारी एक पहचान हो गई है। देखिए ये देखिए रिवर्स काथा की पर और एक बहुत सुंदर प्रिंट और एक बहुत सुंदर वैरायटी जो आपके सामने अवेलेबल है। देखिए ये है कुछ सिल्क बेस काथा वर्क, प्योर काथा वर्क, कुछ डिफरेंट डिज़ाइंस, एक ये पूरा कातान वर्क या जामदानी स्टाइल के ऊपर डेवलप कराया गया जिसमें कोई जरी का टच नहीं किया गया है। ठीक है, तो ये कुछ प्रोडक्ट्स थे जो कि ये सब अप्रॉक्स 27-2800 से शुरू करके ऊपर में हम 3000-3132 तक के रेंज में आपको अवेलेबल मिलेंगे। देखिए एक ये ज्योमेट्रिकल डिज़ाइन ऑफ काथा है, देखिए बहुत खूबसूरत डिज़ाइन है, एक पूरा सेमी ट्रायंगल की एक सेमी सर्कल के ऊपर ये पर्टिकुलर डिज़ाइन को डेवलप कराया गया है। तो देखिए इसीलिए हम अब इनमें हम और भी जैसे हम एडवांस लेवल की बात करते हैं कि फर्स्ट लेवल क्रॉस करके सेकंड लेवल, अभी तक हम इसमें काथा ही दिखा रहे थे, अब क्या है कि इसमें काथा में हम मिरर वर्क भी स्टार्ट किए हैं, तो जिसके कारण इस साड़ी का गेटअप और भी सुंदर या और अच्छा हो जाता है। तो देखिए ये एक मिरर वर्क ऑफ काथा है, ये एक सैंपल के रूप में आज ही बन के आया है। आप देख सकते हो कि इसमें मिरर का वर्क जैसा किया गया जिसके कारण इस पर्टिकुलर साड़ी का गेटअप और सुंदर और बढ़िया हो जाता है, जो कि आप देख सकते हो। तो इस साड़ी के साथ अब हम एक और नए प्रोडक्ट की तरफ बढ़ते हैं या एक और बालाजी स्पेशलिटी की तरफ बढ़ते हैं। तो आप देख सकते हो एक प्योर विष्णुपुरी सिल्क के ऊपर एक बहुत अनकॉमन स्टाइलिश साड़ी है, एक डिफरेंट पैटर्न है जिसको हम एक साड़ी को मैं खोल के दिखाऊंगा जिसको एक अलग रूप रंग दे देता है साड़ी को। देखिए अगर हम साड़ी को ऐसे पकड़ते हैं तो आप देख सकते हैं एक बहुत खूबसूरत आंचल है, एक पूरा काथा का वर्क है और उसके बॉडी के ऊपर एक इक्कत स्टाइल के रूप में डेवलप कराया गया है जिसके कारण इस साड़ी का गेटअप एकदम अलग हो जाता है। विच ये परफेक्ट साड़ी है टू गिफ्ट समवन, टू वेयर इन अ पार्टी और टू बी समवेयर कोई स्पेशल ओकेजन्स के लिए ये पर्टिकुलर साड़ी का बहुत अलग क्रेज़ है और इनमें भी आपको अनलिमिटेड डिज़ाइंस मिलेंगे। देखिए मैं सब साड़ी को खोल के नहीं दिखाऊंगा, मैं ऊपर से एक आपको जेस्चर या एक आइडिया दे देता हूँ कि कितने तरह के इसमें कलर्स या अवेलेबिलिटी रहेगी हमारे पास।
देखो ये पैटर्न्स जो कि आपके सामने अवेलेबल है। ये देखिए ये कुछ डिज़ाइंस है जो कि आपके सामने अवेलेबल हैं। ये देखिए इसके कुछ डिज़ाइंस जो कि आपके साथ अवेलेबल हैं। इनमें आपको अनलिमिटेड डिज़ाइंस और कलर्स मिलेंगे। थोड़ा प्राइस रेंज हमें बोल दीजिए। ये अप्रॉक्स प्राइस रेंज 4,4200 रुपए से शुरू करके ऊपर में हम 4,500 तक की रेंज में अवेलेबल रहेंगे। माने डीप एंड लाइट सभी तरह के कॉम्बिनेशन में ये प्रोडक्ट आपके सामने अवेलेबल रहेंगे। ठीक है, अब मैं आपको इसके बाद कुछ और वैरायटी दिखाना चाहूँगा। देखिए हम फिर एक नए प्रोडक्ट के साथ आपके पास आ गए हैं। आप देख सकते हो अभी हम विष्णुपुरी सिल्क पे दिखा रहे थे। एक ये प्योर सिल्क नहीं है, ये एक प्योर कांजीवरम इक्कत सिल्क कह सकते हो। एक बहुत प्यारा पैटर्न है। प्यारा है बिकॉज ऑफ इट्स कलर कॉम्बिनेशन, प्यारा है बिकॉज ऑफ इट्स टेक्सचर एंड फैब्रिक व्हाट वी कैन से। आप अगर फैब्रिक को देखोगे तो देख पाओगे कि ये एक बहुत घींचा टाइप का फैब्रिक है और एक मल्टी कलर वर्क के ऊपर इस पर्टिकुलर डिज़ाइंस को डेवलप करा गया। ये एक बहुत सुंदर डीप कलर का आंचल है और एक इसका बॉडी का कलर देखिए, माने कॉम्बिनेशन ऑफ ब्लू विद अ येलो मेक्स इट वेरी एलिगेंट लुक देता है। एक डिज़ाइंस जो कि बहुत सिंपल है और बहुत एलिगेंट पैटर्न के रूप में इसे बनाया गया है। इनमें आपको बहुत सारे ब्राइट कलर्स और अनकॉमन कलर्स आपके सामने प्रेजेंट होंगे। देखिए जैसे एक येलो का कॉम्बिनेशन हो गया, एक ब्लू और जाम का कॉम्बिनेशन हो गया, एक ग्रीन के साथ पर्पल का कॉम्बिनेशन हो गया। एक माने अलग अलग सारे कलर्स जितने भी आपको मिलेंगे सब ब्राइट एंड ब्यूटीफुल कलर्स मिलेंगे जो कि इस पर्टिकुलर साड़ी को औरों से अलग करता है। और इसकी अगर हम टेक्सचर की बात करें तो ये टेक्सचर भी इसका बहुत डिफरेंट, आप देख सकते हो बहुत खूबसूरत डिज़ाइंस के ऊपर इस पर्टिकुलर साड़ी को डेवलप कराया गया। देखिए एक येलो के एक ब्लू एंड ग्रीन का कॉम्बिनेशन में एक डिफरेंट फॉर्म ऑफ प्रोडक्ट्स को डेवलप कराया गया। तो इसमें भी आपको अनलिमिटेड डिज़ाइंस एंड कलर्स मिलेंगे। मैं केवल कुछ सैम्पल्स आपको दिखा रहा हूँ कि वाई बालाजी अगर हमारे पास आ रहे हैं तो हम कुछ अलग देंगे, इस विश्वास के साथ हम आगे बढ़ते हैं। तो फिर एक नए प्रोडक्ट एक प्योर तसर फैब्रिक के ऊपर हम आ गए। जैसे तसर अभी ट्रेंड में है, अगर हम बात करें तो लोगों के मुंह पे है कि कुछ तसर फैब्रिक में कुछ वैरायटी दिखाइए, तो इसीलिए हम कुछ तसर थीम के लेके एक तसर फैब्रिक के ऊपर कॉपर जरी वर्क लेके आ गए। आप देख सकते हो एक बहुत प्यारा साड़ी है, एक प्योर तसर की साड़ी है और उसमें प्योर आप बूटा जिसमें कॉपर जरी का वर्क किया गया है और इन सब में सिल्क मार्का मिलेगा। माने हम बालाजी टेक्सटाइल वी आर लाइक अ मेंबर्स ऑफ सिल्क ऑर्गेनाइजेशन, तो हमारा जो भी आप प्योर का प्रोडक्ट लोगे उन सब में हम आपको सिल्क मार्का देंगे। और अगर सिल्क मार्का नहीं भी देंगे तो बालाजी से लिए हैं तो वो प्योर होगा। वी गिव दैट काइंड ऑफ एश्योरेंस टू आवर कस्टमर्स। तो इसीलिए क्वालिटी में हम कॉम्प्रोमाइज नहीं करते हैं। वी आर कमिटेड टू आवर वैल्यूज एंड फॉर आवर क्वालिटी। तो उस जगह हम कोशिश करते हैं कि हम अपने प्रोडक्ट्स को सही प्राइस में अपने व्यूअर्स तक पहुंचा सके। तो उस हिसाब से देखिए ये कुछ तसर्स की वैरायटी थी जो आपके सामने अवेलेबल थी। अब तसर्स में हम प्रिंट तो दिखा दिए, तसर्स प्लेन भी बहुत फैशन में है, तसर्स विद चेक्स बहुत फैशन में है। ये प्राइस रेंज हम नहीं बोले, ये सब प्राइस रेंज अप्रॉक्स 32-3300 से स्टार्टिंग करके ऊपर में हम 4,4200 तक के रेंज में आपको हमारे सामने अवेलेबल रहेंगे। तसर्स देखिए ये हो गए तसर्स के, अभी भी हम तसर में ही मूव कर रहे हैं। अभी भी ये तसर्स के ही कुछ वैरायटी है जो आपके सामने अवेलेबल है। देखिए ये पर्टिकुलर डिजाइन या पैटर्न इज गुड बिकॉज फॉर इट्स कलर्स, दिस इज गुड बिकॉज फॉर इट्स टेक्सचर। आप डिजाइंस की अगर हम बात करते हैं, देखिए समर सामने है तो समर थीम को लेके ही हम ये सब कलर्स वैरायटी की तरफ मूव करते हैं। एक बहुत प्यारा कलर, एक बहुत अनकॉमन कलर्स के रूप में इस पर्टिकुलर डिजाइंस को भी डेवलप कराए हैं। देखिए तसर साड़ी है, प्योर का वैरायटी है, अनकॉमन चीज है, तो उस हिसाब से ही ये साड़ी को भी डेवलप कराया गया। देखिए एकदम अनकॉमन फॉर्म ऑफ साड़ीज है, एकदम डिफरेंट फॉर्म ऑफ साड़ीज है। माने एवरीवन प्रेफर दीज साड़ीज। तो तसर की साड़ीज है, प्योर सिल्क मार्का के संग आपको ये प्रोडक्ट्स आपके सामने अवेलेबल रहेंगे। तो उस हिसाब से ये कुछ डिजाइन्स पैटर्न है जो कि आपके सामने अवेलेबल है। देखिए ये हो गए कुछ प्योर के प्रोडक्ट्स, कुछ प्योर तसर साड़ी जो कि आपके सामने अवेलेबल हैं। तो इसके साथ ही तसर की हम बात कर रहे थे तो हम एक और फॉर्म ऑफ तसर लेके आएंगे, बट दोज वोंट बी प्योर तसर। जैसे ये तो
कॉस्टली हो गए या थोड़ा सा प्योर का लुक हो गया, एक आर्ट तसर बोल के भी बहुत चल रहा है या बनारसी तसर बोल के भी बहुत सुंदर फैब्रिक हमारे यहाँ पे मूव हो रहा है। ये एक डिज़ाइन देखिए जिसे हम कहते हैं बनारसी तसर, बट दीज आर नॉट प्योर। तो मैं अपने व्यूअर्स को बता देना चाहता हूँ कि ये प्योर से कम नहीं है। दिस इज़ द फर्स्ट कॉपी रेप्लिका ऑफ अ प्योर तसर बनारसी साड़ीज़, उसी का ये फर्स्ट कॉपी रेप्लिका है। और इन सब का जो प्योर की प्रोडक्ट्स होता है उन सब का प्राइस रेंज अप्रॉक्स 9, साढ़े 9, 10 हज़ार की रेंज में अवेलेबल होती है। और ये पर्टिकुलर साड़ीज़ आपको 3, साढ़े 3, 4 हज़ार की रेंज में मिल जाएंगे। तो ये देखिए कि ये प्योर तसर की साड़ी का ही फर्स्ट कॉपी रेप्लिका है जो कि आपके सामने अवेलेबल है। बहुत खूबसूरत, बहुत अनकॉमन डिज़ाइंस है। इनमें भी आपको बहुत सारे कलर्स मिलेंगे और चार्ट्स मिलेंगे। मैं 2 साड़ी खोल के दिखा दिया हूँ और बाकी आपको ऊपर से एक फेयर आइडिया लग जाएगा कि कितने सारे डिज़ाइंस इनमें भी अवेलेबल रहेंगे। माने अगर आप शॉप विजिट करते हो देन ओनली यू कैन कम टू नो वाई बालाजी वंस अगेन हमारे पास ही क्यों आना चाहोगे। इसलिए आना चाहोगे क्योंकि हम दे सकते हैं आपको कुछ अनकॉमन वेराइटीज़, कुछ डिफरेंट वेराइटीज़ ऑफ प्रोडक्ट्स जो कि आपके सामने अवेलेबल रहेंगे। देखिए हम अलग अलग प्लेसेस की प्रोडक्ट्स दिखा रहे हैं, लेकिन अगर हम बंगाल में आके हमारा बंगाल का स्पेशलिटी अगर हमारा बालूचुरी और स्वर्णचुरी नहीं दिखाए तो फिर व्यूअर्स को रहेगा कि हमारे देशेरी प्रोडक्टेर মানে অ্যাডভার্টাইজমেন্ট হচ্ছে না। তো সেরকম রইল একটা পিওর বালুচুরি উইথ আ মাল্টি मीना वर्क विथ अ डुअल टोन सिल्क। एक बहुत खूबसूरत लुक की साड़ी है, आप देख सकते हो। ये पर्टिकुलर साड़ी में एक डुअल टोन आ रहा है, एक सी ग्रीन के साथ एक अलग ब्लूइश टोन बाहर आ रहा है, जिसके कारण इसका गेटअप और बढ़ जाता है। एक पूरा मल्टी मीना वर्क के ऊपर इस पर्टिकुलर डिज़ाइंस को डेवलप करा गया और इनमें भी आपको अनलिमिटेड डिज़ाइंस एंड कलर्स मिलेंगे जो कि सामने आपके अवेलेबल हैं। तो ये देखिए एक मल्टी मीना बालूचुरी सिल्क विथ डिफरेंट फॉर्म है। तो हम अपने व्यूअर्स को ये बताना चाह रहे हैं कि हमारे पास सूती छापा से लेके सिल्क साड़ीज़ की और हर एक वैरायटीज़ की अनलिमिटेड डिज़ाइंस आपको अवेलेबल रहेंगे। मामा लोग हो या किसी कोई जिनका उम्र बेसी हो, उनके घर में शादी हो और कोई कड़ियल बनारसी की अगर बात करें तो हमारे पास उसके भी वैरायटीज़ अवेलेबल हैं। तो मैं आपको देखिए कुछ साड़ीज़ या कुछ वैरायटीज़ दिखाना चाह रहा हूं जो कि इस वीडियो में आप देख सकते हो। एक अनकॉमन पैटर्न है या एक अनकॉमन फॉर्म ऑफ साड़ीज़ है जो कि आपके सामने अवेलेबल हैं। ये सब प्राइस रेंज अप्रॉक्स 7,500, 8,000 से रुपये से शुरू करके ऊपर में हम 8,500, 9,000 तक चले जाएंगे। और बालूचुरी मोटा मोटी 9, साढ़े 9 हज़ार से लेके 11,000 तक के रेंज में अवेलेबल रहेंगे।